जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम ओडिशा होमगार्ड रो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कशन करिबा। आ पूर्व ऑलरेडी हमर 6टी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाइछि। जो माने देखिना डिस्क्रिप्शन ने हम प्लेलिस्ट रो लिंक अछि, आपण माने लिंक रे क्लिक करी मध्य सब जाक वीडियो देखि पारिबे। तो आज रो वीडियो रे हमें 30 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एवं एई जो वीडियोटी ओडिसा रो सब जिला जे भी जिल्ला रो एग्जाम अपॉइंट होई नाही ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, 30ରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଠିକ୍ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ଆନ୍ସର କହିଦେବି, ଆପଣ କେବଳ ଶୁଣିଦେଲେ ହବନି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ କେତେଟା ଠିକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି 30ଟାରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କଣ ନା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ କେଉଁ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା? ତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଲା, ତ ସୀତା ବିବାହ ସେଇଟା ଆମର କେଉଁ ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ନା 1936 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ କେବେ କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇ 1936 ମସିହାରେ। ତ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1936 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସୀତା ବିବାହ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୀତା ବିବାହ ରହିଲା, ତ ସୀତା ବିବାହ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସୀତା ବିବାହ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ କୋଉଟା ନା ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆୱାର୍ଡ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟା ହେଇଛି ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆୱାର୍ଡ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ରହିଲା ବା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ରହିଲା, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ କୋଉଟା ନା ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ 2 ନମ୍ବରଟା ଥିଲା କଣ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି? ଲୋକସଭା ଆସନ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଏମପି ଯାଆନ୍ତି, ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ତ ଏମପି ହଉଛନ୍ତି କେତୋଟି? 21ଟି। ଅପସନ ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କେତେଟା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ନା 10 ଜଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟକ ସିଟ୍ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା 147ଟି ଆସନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି। ତ ସେଇ 3ଟା ଡିଭିଜନ କଣ କଣ ନା ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଉଥ ଡିଭିଜନ। ତ ନର୍ଦର୍ନ ଡିଭିଜନ ଯୋଉ ରହିଲା, ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି କିଏ? ତା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର। କୋଉଠି? ସମ୍ବଲପୁର। ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯୋଉ ରହିଲା, ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା କଟକ। ଏବଂ ସଦର୍ନ ଯୋଉ ରହିଲା, ସଦର୍ନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ଆମର କୋଉଠି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଲା ସାଉଥର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଉଛି କଟକ ଏବଂ ନର୍ଥର ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କଣ ନା, କେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା ଆମର ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତକୁ। ଅପସନ କ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବଂ ଏଠି ଥିଲା ଯୋଉ ବରେଇ ପାଣି, ତ ବରେଇ ପାଣି ୱାଟରଫଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ ବା ବଡ ୱାଟରଫଲ କୋଉଟା ନା ବରେଇ ପାଣି। ତ ବରେଇ ପାଣି ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯୋଉ ଶିମିଳିପାଳ ରହିଲା, ଶିମିଳିପାଳରେ ଆମର ବରେଇ ପାଣି ଅବସ୍ଥିତ। ବରେଇ ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ। ତାପରେ ଥିଲା କଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଗୀତ କଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଗୀତ ହଉଛି କଣ ନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତୀକରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ରହିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଯୋଉ ଲୋଗୋଟା ରହିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଲୋଗୋ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନହେଲେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଲୋଗୋ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଗୋଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କାହାର ନା ଘୋଡାର ସିମ୍ବଲଟା। ତ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ସିଏ କଲା, ଆମର କଣ ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଘୋଡାର। ଅପସନ କ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କଣ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ନଦୀର ନାମ କଣ? ତ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଦେଇଥାଉ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନଦୀ ବା ଦୀର୍ଘ ନଦୀ ହଉଛି କିଏ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ନଦୀର ନାମ କଣ? ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ନଦୀର ନାମ ହଉଛି ଆରାବରୀ। କୋଉଟା ନା ଆରାବରୀ ହଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ନଦୀ। ଦେନ୍ ଦେଲା କଣ ନା ଆମ ସୌର ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରହ କିଏ? ତ ସୌର ଜଗତରେ ଆମର କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ନା 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ
ନା ବୁଧ शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून एमती आमर केतोटी ग्रह अच्छा ना 8टी ग्रह एवं से जो 8टी ग्रह रहिले से जो 8टी ग्रह भितर सबुठारु बड़ ग्रह हूँ किए ना बृहस्पति किए ना बृहस्पति ऑप्शन क आपणकर सठिक उत्तर जदि आपको से पचारा कि केउ ग्रहर बलय अच्छी যদি কেউ গ্রহর বলয় ଅଛି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ କଣ ନା ଶନି ଗ୍ରହର ବଳୟ ଅଛି ଏବଂ নীଳ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୀଳ ଗ୍ରହ ଆମର କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏବଂ ନାଲି ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମଙ୍ଗଳକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯୋଉ ରହିଲା ଶୁକ୍ରକୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭିନିଂ ଷ୍ଟାର କୁହନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କଣ ନା ଟୁଇନ୍ସ ଅଫ ଆର୍ଥ ଯଦି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ବି ହବ କଣ ଭେନସ୍ ବା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना केउ ग्रह सूर्यर सबुठारु निकटतर तो पूरा निकट रे को ग्रहटा अछि ना बुध ऑप्शन सी आपनकर सठिक उत्तर तापर देला कौन ना पेंसिल ले निम्नलिखित मध्यरु केउटी व्यवहृत हुए तो पेंसिल ले हमरो कोन यूज हुए ना ग्राफाइट यूज हुए तो आपण माने जानिथि ऑप्शन को आपनकर सठिक उत्तर तो हमर जो कार्बन रहिला कार्बन सब आलोट्रोप कोरा कोरा ना गोटेला ग्राफाइट आ गोटेला आपनकर फुलेरिन एवं आ गोटेला डायमंड बा हीरा तो ग्राफाइट फुलेरिन एवं डायमंड एई तीनटा हला कोन ना कार्बन नो गोटे गोटे आलोट्रोप्स देन देखिबा कोन देला ना पृथ्वी रे उपलब्ध सबुठारु कठिन पदार्थ कोन तो पृथ्वी रे उपलब्ध सबुठारु कठिन पदार्थ होची कोटा ना हीरा ऑप्शन सी आपनकर सठिक उत्तर देन देला कोन ना मायोपिया का सहित संपृक्त तो मायोपिया होची का सहित संपृक्त ना आखि सहित संपृक्त ऑप्शन बी आपनकर सठिक उत्तर तो आपनकर जो देला अंधार कोणा देई थाई किंबा आपनकर देइथिबो कोन समीप दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष एमती आपनकर ओडिया रे देइथो तो ए सब काहे तो रिलेटेड ना हमर आखि सहित रिलेटेड देन आपनकर देला कोन ना भारतर जातीय प्रतीक रे केतोटी प्राणी देखायांती तो हमर जो भारतर जातीय प्रतीक रहला तो से जातीय प्रतीक रे हमर केतोटी प्राणी देखायांती ना चारोटी प्राणी देखायांती किए किए ना सिंह हाथी एवं षंढ एवं घोड़ा सिंह हाथी षंढ घोड़ा एमती चारोटी हमर प्राणी देखाती ऑप्शन सी आपणकर सठिक उत्तर तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द्वारा कोन भारत रे केतोटी केंद्रशासित अंचल अछि तो भारत रे हमर केतोटी केंद्रशासित अंचल अछि ना 8टी केंद्रशासित अंचल अछि एवं जदि पचाला भारत रे केतेटा राज्य अछि ताले भारत रे 28 टा राज्य अछि मन रखंतु 28 टा राज्य एवं 8टी केंद्रशासित अंचल देखंतु 28 लास्ट को केते रहउछ 28 रे 8 रोज लास्ट को 8टा होची हमर केंद्रशासित अंचल एमिता मन मन रखले भूलिबेनी 28 टी राज्य 8टी केंद्रशासित अंचल तापर देला द्रोणाचार्य पुरस्कार काहा को जाय तो हमर जो द्रोणाचार्य अवार्ड रहला द्रोणाचार्य पुरस्कार सेटा जो स्पोर्ट्स पर्सन भलो खेलंती तांकर जो माने गुरु रहले तांको गुरु मानन को दिया जाय द्रोणाचार्य अवार्ड तो एठारे कोनटा हबो ना प्रशिक्षकों को दिया जाय ऑप्शन ख आपनकर सठिक उत्तर आ जो माने खेलंती क्रीडाविद जो माने सेमान को दिया जाय कोन ना अर्जुन अवार्ड ताको भितर जे भलो खेलला ताको दिए मिले कोन ना अर्जुन अवार्ड एवं जे भलो खेलिथिबो एवं तांकर गुरु जे रहले तांको दिया जिवो कोन ना द्रोणाचार्य अवार्ड तापर देला कोन ना फीफा कप के खेल सहित संपृक्त फीफा कप हमरो फुटबॉल सहित संपृक्त ऑप्शन ख आपनकर सठिक उत्तर तो केउ कप केउ खेल सहित जिंदा आपनकर रंगास्वामी कप हला संतोष ट्रॉफी हला तापर एई सब जो कप गुडी जो रहला को कपटा को खेल सहित संपृक्त टिके नाको आपण माने आखि पकई देकी जिवे तापर देला कोन ना 18 नंबर क्वेश्चन देला कोन ना ओलंपिक खेलर पताका रे केतोटी बळय अछि तो ओलंपिक खेलर जो पताका रहला सेतिरे केतोटी ना 5टी बळय अछि गोटे हला कोन ना रेड ब्लू ग्रीन तापर आपनकर रहला येलो एवं ब्लैक एई पांचटा तो आपण केमिति मन रखि आपण माने लुडु लुडु बाली खेलिथिबे लुडु बाली केतेटा कलर रहउची आपनकर चारिटा कलर रहउची रेड ब्लू ग्रीन येलो एमिति चारटी कलर रहउची ताहे त आ गोटाई कलर ऐड कर दे कोन ना ब्लैक तो एमिति हमर पांचटी कलर रहउची कोथरे ना हमर पताका रे को पताका ना ओलंपिक पताका रे देन आपनकर देला कोन ना हुई पांचटी कलर माने पांचटी जो रिंग जो रहउची जो पांचटी एमिति रिंग रहिथिबो एमिति रिंग एक जो रहउथियो से जो रिंग पांचटा कलर रहउची कोन एई पांचटा कलर रेड ग्रीन ब्लू येलो आ ब्लैक तापर देला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन तांको भितरु कोटा गोटे सर्च इंजन नुहे बिली से पचारला तो ऑप्शन कोन कोन देला गूगल याहू ऑल्ट विस्टा आ फेसबुक तो देखो गूगल है याहू है ऑल्ट विस्टा है युडी हूँ कौन ना गोटे गोटे सर्च इंजिन किंतु फेसबुक टा गोटे सर्च इंजिन नुह यहाँ फेसबुक टा कौन ना गोटे सोशल मीडिया फेसबुक है
यूट्यूब है ये सब हूँ कौन ना गोटे गोटे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है ये सब हूँ सोशल मीडिया। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ जो गूगल रहा ए जो आमर गूगल वेब ब्राउजर कोटा पचारि गूगल वेब ब्राउजर है क्रोम। तापर देला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट यूनिट तांको भितरु कोटा गोटे इनपुट यूनिट माने इनपुट यूनिट माने जहा द्वारा हम डाटाटा कंप्यूटर को इनपुट दबा। तो देखो माउस द्वारा हम गोटे डाटा इनपुट दे परिबा कीबोर्ड द्वारा भी गोटे डाटा हम इनपुट दे परिबा एवं स्कैनर द्वारा मध्य हम गोटे डाटा कंप्यूटर को इनपुट दे परिबा। ताले एठार आंसर को हो ना ऑल ऑफ दिस आर आंसर। यदि आउटपुट डिवाइस देथान ताले आउटपुट डिवाइस कोरा कोरा आपनकर प्रिंटर है स्पीकर है मॉनिटर है वीडियो जोटा कहते कौन विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो फुल फॉर्म मन रख बहुत इंपोर्टेंट जिनसा वीडियो फुल फॉर्म है कौन ना विजुअल डिस्प्ले यूनिट है वीडियो फुल फॉर्म। देन देखिए ना 1 किलोबाइट 1 केबी इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट। तो गोटे केबी 1 केबी इज इक्वल टू आमर 1024 बाइट्स। कोटा ऑप्शन ए आपनकर सटीक उत्तर। जदि आपको पचार 1 MB केते 1 MB है 1024 किलोबाइट्स बा केबी। जदि 1 GB आपको पचारा ताल हम केते ना 1024 MB। आ जदि आपको पचारा 1 TB 1 टेराबाइट होची केते ना 1024 GB गीगाबाइट। जीबी माने गीगाबाइट टीबी माने टेराबाइट एमबी माने मेगाबाइट केबी माने किलोबाइट। आउ आपण माने मते कमेंट रे कहतु कि 1 किलोबाइट होची केते बीट मते सॉरी 1 बाइट 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट। गोटे बाइट केते बीट आपण माने मते कमेंट रे कहतु। तो आ पूर्व मु आपन कहि जे यार आंसर टा जो माने अटेंड करथिए क्लास गुडी को निश्चित भाव जानिथिए यार आंसर। तो कमेंट रे दया करी मते कहतु। तापर देला कोन ना व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कॉपी इन कंप्यूटर। ता पूर्व क्लास रे मु आपन कहितली कॉपी पे कोन पेस्ट पे कोन कट करिया पे कोन ए सब मु आपन सहित डिस्कशन करथिली। तो कॉपी करिया पे हमर को शॉर्टकट की यूज हुए ना कंट्रोल सी। तो कंट्रोल ए हमर होची कोन ना सिलेक्ट ऑल पे हला कंट्रोल एल। प्रिंट बाहर करिया को देखो आपनकर जो होमगार्ड रो स्किल टेस्ट हो आपन को से देई पारे 4-5 लाइन वर्ड रे टाइपिंग करिकी प्रिंट बाहर करिया पे। जेतले आपन माने वर्ड टाइपिंग करले 3-4 लाइन जेतले प्रिंट बाहर करिया जे कोन शॉर्टकट की मारिए ना कंट्रोल प्लस पी मारबे मारले आपनकर प्रिंट बाहरिबो। तो कंट्रोल प्लस पी हला कोन ना प्रिंट। आ कंट्रोल भी होची कोन ना पेस्ट करिया पे कंट्रोल भी आ कॉपी करिया पे कंट्रोल सी। एवं आउ किसी शॉर्टकट की मध्य हमें देखि नबा। तो कंट्रोल प्लस जेड आम यूज को कमे करथे ना अंडू पाई एवं कंट्रोल प्लस वाई आम यूज करथे कोन रिडू पाई एवं कंट्रोल एक्स हमर यूज करथे कट पाई कॉपी पे कंट्रोल सी आ कट पे कंट्रोल एक्स एवं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करिया पे कंट्रोल एन यूज करथे एवं गोटे डॉक्यूमेंट को सेव करिया पे हम कोन यूज करथे ना कंट्रोल एस हम यूज करथे सेव करिया पे। तो एई सब माने इंपोर्टेंट शॉर्टकट की जोटा कि आपनकर होमगार्ड लेवल रो जिदिबा पड़ी पारे यार भितर पड़ी पारे। एवं आ पूर्व क्लास रे मध्य आउ जो इंपोर्टेंट शॉर्टकट की गुडी करथिला से गुडी को मध्य आपन सहित डिस्कशन करथिली। जो माने वीडियो देखि नांती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि आपन माने जाई देखि नेबे। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एवं देखंतु यार जदि पीडीएफ दरकार ताले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि नाइ तो डायरेक्ट जे टेलीग्राम रे साउथ स्टडी सर्च करंतु सेतरे 16000 प्लस मेंबर अछि सेई ग्रुप रे आपन माने जॉइन हे जानतु सेई ग्रुप रे आपन को पीडीएफ गुडी विथ आंसर मिलि जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया रे जो प्रथम कंप्यूटर हमर डेवलप होइतला तो ता ना होच कोन ना सिद्धार्थ। ऑप्शन ए आपनकर सटीक उत्तर। एवं फास्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया पचाले मारिबे परम 8000। तापर देला कोन ना 24 नंबर क्वेश्चन व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग ऑल। तो सिलेक्ट ऑल पे मैं आपन संगे संगे कहितली सिलेक्ट ऑल पे कंट्रोल प्लस ए एवं कंट्रोल एक्स हला कट पे कंट्रोल बी हला पेस्ट पे कंट्रोल जेड हला अंडो पे एवं कंट्रोल वाई हला रीडो पे। तापर देला कोन एई जो संख्याटा देला एथिरे 2 रो स्थानीय मान केते। तो एठी देखंतु एठी 2 अछि 2 लिखिबे 2 पर केतेरा संख्या अछि 1 2 3 4 5 सेमता 1 2 3 4 5 2 पर 5टा शून्य लगे दे कोठी अछि
1 2 3 4 5 এইটা ହିଁ ଏହାର ଆନ୍ସର। 2 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ପଚାରିଥିବେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଲେଖିବେ 5 ଲେଖିଥାନ୍ତେ। 5 ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦିଟା ଶୂନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। 500 ହେଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଲା 500। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା? ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡେ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କୁହାହେଲା କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ 0 ରୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ସବୁବେଳେ 1 ରୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମାନେ 1 2 3 4 1 2 3 4 ଏମିତି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ପଚାରିଲା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ହଉଛି କୋଉଟା? ନା 1 ହଉଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। 0 ମାରିବେନି। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା ଏକମାତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ ବି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଅଯୁଗ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଯୁଗ୍ମ। ମାନେ କିଏ? ସେଟା ହଉଛି 2। ଏବଂ 2 ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 2 କୁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ 2 କୁ ସବୁଠାରୁ ଏକମାତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା 210 ମିଟର ସରି 210 ମିନିଟ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ନା 60 ମିନିଟ ହଉଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା? 1 ଘଣ୍ଟା, 1 ଆୱାର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହଉଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା? 1/60। ତାହେଲେ 210 ମିନିଟ ହଉଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା? 1/60 ଗୁଣନ 210। ତ 0 କୁ 0 କଟିଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 21 6 ରେ କାଟିଲେ 6 3 18 ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 3 19 20 21 3 10 ପଡିଲା 30 6 5 30 ମାନେ 3.5 ଘଣ୍ଟା। ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା BCEHL ଆ ପର ସଂଖ୍ୟା ଟା କେତେ ହବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ B ରୁ C ହେଲା କେତେ ବଢିଲା? 1 ବଢିଲା। ତାପରେ C ରୁ U ହେଲା କେତେ ବଢିଲା? CDE 2 ବଢିଲା। ତାପରେ E ରୁ H ହେଲା କଣ କେତେ ବଢିଲା? FGH ମାନେ 3 ବଢିଲା। ସେମିତି H ରୁ ଯେତେବେଳେ L ହଉଛି କେତେ ବଢୁଛି? HIJKL 4 ବଢୁଛି। ପୁଣି L ରୁ ଯେତେବେଳେ L ର ପର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁଣି 5 ବଢିବ। ଏଠି 1 ବଢୁଛି, 2 ବଢିଲା, 3 ବଢିଲା, 4 ବଢିଲା। ତା ମାନେ ଏଇଥିରେ କଣ L ରେ ପୁଣି 5 ବଢିବ। L ମାନେ କେତେ ରହିଲା? MNOPQ। ଆର ପର ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା କେତେ? ପର ଲେଟରଟା ହେଲା କେତେ? ନା Q। ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏବଂ ସେସନଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ହୋମଗାର୍ଡର ଏକ୍ଜାମ ସରୁ ସରୁ ଆମେ OASF ର କ୍ଲାସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କଣ ନା if blue is coded as EULB, yellow is coded as WOLLEW, then orange is coded as। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖେ BLUE ବ୍ଲୁ। ତା ତଳକୁ ଲେଖିଦେବେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଲେଖିବେ EULB। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲେଖିବେ ୟେଲୋ YELLOW। ତା ତଳକୁ ଏଇଟା ଲେଖିବେ WOLLEY। ଦେନ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ କୋଉଟା? ଅରେଞ୍ଜ ORANGE। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି BLUE, ତା ତଳ ତାର ଯୋଉ କୋଡେଡ ଟା କଣ ହଉଛି ନା ସେଟା ଓଲଟି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କୋଡିଂ କରୁଛେ। ସେଟା ହେଇଯାଉଛି କଣ ନା EU, ଇଟା ଏଇଠିକି ପଳାଉଛି, ୟୁଟା ଏଇଠିକି ପଳାଉଛି, ଏଲଟା ଏଇଠିକି ଆଉଛି, ବିଟା ଆଉଛି। ସେମିତି ୟେଲୋଟା ସେମିତି, ୟେଲୋଟା ବି ସେମିତି ଓଲଟି ଯାଉଛି WOLLEY। ତା ମାନେ ଅରେଞ୍ଜ ଟା ବି କଣ ହବ? ସେମିତି ଓଲଟି ଯିବ। ଆଗେ ରହିବ କେତେ? E, ଦେନ୍ ରହିବ କେତେ? G, ତାପରେ ରହିବ N, ଦେନ୍ ରହିବ A, ତାପରେ ରହିବ RO ମାନେ EGNAR। କୋଉଟା? ଅପସନ ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 30ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 30 ରୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ମାନେ 25-26 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିକ କରିଥିବେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯଦିଓ କମ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇଜି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 30 ରୁ 28 29 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 28 29ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିକ କରିକି ଆସିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।